Paano ba i-connect itong smartwatch natin? Ayan. So, i-download natin itong Fit Pro. Ayan, yung Fit Pro. So, pupunta lang tayo dito sa set. Ayan. So, set up na siya. So, setting dito. 3.5 more settings, tapos yan, message push. Ayan, message push. Yan, i-on lang natin to. Call reminding, agree. Yan. Pag may tumawag, mag-appear yan sa inyong relo, sa smartwatch. Yan. Message. Pag may nag-message, mag-appear sa ating mga relo. Watch reminding. Yan. Tapos Facebook. Yan. Allowed. Yan. So, allowed lang. Allowed. Dito. Allowed.